हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बनिता दीप्ति एक्सप्लोर्स जोठी आपण माने पांती केवल एजुकेशनल वीडियो। आज आम यही वीडियो रे नुआ करी प्रकाशित होइथिबा सप्तम श्रेणी गणित बही गणित प्रकाशर प्रथम चैप्टर आम चारिपटे थिबा बड़ संख्या अध्यायर पेज 1 रु पेज 9 भितर थिबा निज पई काम बा निजे करी देख रो समाधान गुड़िक करिबा। ता पूर्वरु टिके बुझिबा पिला माने एई बही रे अनुशीलनी 1 ए अनुशीलनी 1 बी एमिति किछि अनुशीलनी नाही। सेति पई आमे जेउ जगह रे निजे करी देख लिखा जाईची सेटाको अनुशीलनी भाबी तार प्रत्येक प्रश्नर समाधान करिबा। 3 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या लिखा जाईची 999। 4 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या किए? 3 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या रे 1 मिसेइले 1000 हबो। 1000 हेला 4 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या। सेमिति 4 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या किए? 4टा 9 9999 सेथरे 1 मिसेइले सी हबो 5 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या। तापरे लिखा जाईची 5 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या हेला 5टी 9 सेथिरे 1 मिसेइले सेटा हबो 6 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या। जेते अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या सेतेटी 9। ठीक सेमिति जेते अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या 1 को मिसेई सेतिकेटा अंक होउथबो। माने कर 4 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या 1 रे शून्य देकी मिसेई के जेमति 4टा संख्या होउथबो। ता माने 3टा शून्य गोटाए 1। एठी भी देखो सेमति 99995 ता परवर्ती संख्या 99996। एठी केते लेखा हबो 99997 एमती 1 1 मिसेई आमे तार परवर्ती संख्याटा पाई परिबा। एगुड़ाक बुझेबार कारण है तुमको अनुशीलनी करने सहज हम। देख 1 नंबर प्रश्न 2011 जनगणना अनुसार सहरर जनसंख्या एतिकी थिला यह 1 लक्ष रु केते कम। तेणु 2011 रे एतिकी जनगणना अच्छी बोली आमे लिखिदबा जनसंख्या एतिकी अच्छी बोली लिखिदबा। तापरे ताकू 1 लक्ष रु फेड़ीदबा। एठी 1 लक्षटा अधिका संख्या 1 लक्ष रु कम बोली कुहा जाईची। तेणु प्रथमे 1 लक्ष लिखिकी सेतुरु 83,651 फेड़ीबा। जोटी बुझी न पारिबो छोट छोट एग्जांपल नै जीवो। मने कर गोटे घरर जनसंख्या होची 6 एहा 10 रु केते कम ताले 10 रु 6 फेडी देले 4 जानिबा। एठी ठीक सेमिति 1 लक्ष रु 83,651 फेडी दबा जहा हबो सेटा हला आंसर। एगुडा हम बुझौची कारण तुमको निजे करी देख लिखला बेले सहज हबो। 2 नंबर प्रश्न 2024 मसीहारे बरगड़ सहरर आनुमानिक जनसंख्या थिला 1,04,000 एहा 1 लक्ष ठारू केते अधिक। 1 लक्ष 4,000 थिला लक्ष ठारू केते अधिक ता माने हमें देखिकी भी कहि दबा लक्ष 4,000 1 लक्ष ता भीतर फरक केते रहउची 4,000 किंतु हमें सजेइकरी लिखिबा। प्रथमे लिखिबा 1 लक्ष 4,000 माइनस 1 लक्ष समान 4,000 अधिका। ता पर नंबर प्रश्न 2011 रु 2024 पर्यंत बरगड़ सहरर जनसंख्या केते वृद्धि पाइला। ऊपर देइची 2011 जनसंख्या तळे लेखा जाइची 2024 र जनसंख्या। एबे कोन करिबा 2024 र जनसंख्या रु 2011 टा माइनस करि दबा। 1 लक्ष 4,000 रु 83,651 माइनस करिबा। फेडिले केते हबो 20,349। आमे एई मिश्रण फेडाण सब शिखिचे द्वितीय श्रेणी रु शिखुचे। एठी टिके बड़ संख्या रे दिया जाइछि 1 लक्ष 1 अयुत 1 कोटी एई भलिया जिंस रे हमें करिबा नले सब सेही जिनिस। आउ एई चैप्टर गुडा करे अनुशीलनी लेखा जाइनी जोठी निजे करी देख लेखा जाइथिबो सेको अनुशीलनी भाबी कि तुमे तार समाधान करिवो। एठी भी देख पिला माने तुमे बुझिबा पई आउरी गोटे बढ़िया सुंदर एग्जांपल दिया जाइछि। तुम डाहाण पाखरे सोमुर 10 महला घर। सोमुर उच्चता होची 1 मीटर। सोमु उच्चतार 4 गुण होची गोटे घरर आनुमानिक उच्चता। सोमु उच्चता 1 मीटर तार 4 गुण होची घरर उच्चता ता माने घरर उच्चता हला केते 1 गुणन 4 समान 4 मीटर। एठी हमर 10 महला घर अछि तेणु 10 चौ 40 मीटर हला घरर उच्चता। आमे एठी जो प्रश्नर समाधान करिबा एटा उच्चता ऊपर दिया जाइछि। 3 प्रकार उच्चता गोटे हला सोमुर घर जहा 40 मीटर तापरे खंडाधार जलप्रपात आउ गोटे हला स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तीनटा जाकर उच्चता एठी लिखि दबा। प्रश्न अनुसार सोमुर उच्चता है 1 मीटर तेणु घरर उच्चता 1 गुणन 4 समान 4 मीटर। गोटे महला उच्चता है 4 10 महला जेहेतु 10 गुणन 4 समान 40 मीटर। प्रश्न रे देछि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किंबा सोमुर ही 10 महला विशिष्ट घर मध्यरु केउटा अधिक। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रो उच्चताटा प्रश्न रे देख लेखा जाइछि आउ सोनुर घरर उच्चता है 40 मीटर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रो उच्चता है 180 मीटर तेणु स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है अधिका उच्चता विशिष्ट
तेणु आम ये लिखा तापर लिखा केते मीटर अधिका तेणु 180 रु 40 फेड़ी दबा 180 रु 40 फेड़िले 140 हम ये खंडाधार उच्चता लिखा प्रथम प्रश्नर समाधान उपर कर 10 टू 40 मीटर स्टाच्यू ऑफ यूनिटी उच्चता है 180 10 महला विशिष्ट घर उच्चता है 40 मीटर तेणु 180 रु 40 फेड़िले 140 मीटर तेणु ये आंसर लिखिदबा स्टाच्यू ऑफ यूनिटी उच्चता अधिका केते अधिका ना 140 मीटर अधिका तापर नंबर क्वेश्चन देख खंडाधार जलप्रपात सोमूर घर उच्चता ठारू केते अधिका खंडाधार उच्चता है 244 मीटर सोमूर घर उच्चता है 40 मीटर तेणु 244 रु 40 फेड़ी देले 204 मीटर आमर है आंसर तापर नंबर सोमूर घर केते महला हेले खंडाधार जलप्रपातर उच्चतार निकटतर हब सोमू घर प्रत्येक महलार उच्चता होची 4 मीटर खंडाधार उच्चता होची 244 मीटर तेणु आमे जदि 244 रे 4 मीटर को हरिदबा केते महला विशिष्ट घरटी आमको मिलिबो आमे सेटाको पाइजिबा तेणु लिखिबा खंडाधार उच्चता 244 मीटर सोमू घर प्रत्येक महलार उच्चता होची 4 मीटर एबे 244 हरण 4 हरिले जेतिकी हबो आंसर सोमूर घरटी खंडाधार जलप्रपातर उच्चता सहित समान होई पारिबो बहुत सहज प्रश्न उत्तर आमर बाहरिला 61 महला विशिष्ट एबे तापर पेज को जिबा तापर नंबर प्रश्न दिया जाइछि निम्न रे दिया जाइथिबा प्रत्येक संख्या को अक्षर रे लेख आमे छोट क्लास रे अक्षर रे लेख केमती लेखा हुए संख्या को शिखिचे डाहाण पटु 1 10 100 1000 अयुत लक्ष ता माने 3 लक्ष 600 डाहाण पटु गणिबो 3 लक्ष 600 हमर ए संख्याटी हैला तापर संख्याटी देइछि सेमती गणिबा 1 10 100 1000 अयुत लक्ष 5 लक्ष 1000 घर रहिला 4 4000 85 डाहाण पटु गणिबा 1 10 100 1000 अयुत लक्ष ता माने लक्ष घरे हमर रहउछि 27 27 लक्ष 30,000 पिला माने 27 लक्ष जगह रे आमे 2 न्यूत 7 लक्ष 30,000 भी लिखि थांते किंतु 27 लक्ष लखिले बेसी ठीक 30 रहिला हजार घरे तेणु 27 लक्ष 30,000 एठी सेमती लिखिबा 70 लक्ष 53,138 आमे इंडियन सिस्टम बा भारतीय गणना अनुसार डाहाण पटे प्रथमे 3 तापरे 2 तापरे 2 एही हिसाब रे कमा देकिरी आमे ताको लक्ष हजार एही हिसाब रे कहू आउ लेखु एबे तापर नंबर प्रश्न देख बेसी भल है बुझी परिबो 1,23,456 एई भलिया अक्षर रे देइथिले और संख्या को लेखिबा को थिले प्रथमे डाहाण पटु लेखिबो 456 सहज रे लेखि हैला 23,000 23,000 हजार घर रहिला 23 1 लक्ष लक्ष घरे रहिला 1 एबे आउ थरे डाहाण पटु गणी दबो ठीक से लेखा हिची कि नै 1 लक्ष 23,456 ठीक सेमिति 4 लक्ष 7,704 डाहाण पटु प्रथमे लिखिबा 704 तापर लेखा जाइछि 7,000 हजार घरे लिखिबा 7 किंतु हमर एठी अयुत पई कि किछि लेखा जाइनी लक्ष पई लेखा जाइछि 4 4 लक्ष जगह 4 लिखि दबा किंतु अयुत घर हमर टोटाली खाली अछि तेणु अयुत घरे हम से गोटे शून्य देई दबा ऊपर देख 23,000 थिला तेणु आमे 2 3 लेखा जाइथिला गोटे हजार घर गोटे हैला अयुत घर एठी जेहेतु आमर हजार घर खाली अछि अयुत घरे किछि लेखा जाइनी तेणु आमे ता बाम पटे गोटे शून्य देई देली 50 लक्ष 5,050 प्रथमे 5,050 टा लिखिबा सब बेले डाहाण पटु लेखि 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 आसीबो जोटी नथिबो सेठी शून्य देई देले ठीक हे जाय 5,050 जेमिति कि आमे 7 पूर्वरु शून्य देले ठीक सेमिति 5,050 डाहाण पटु लिखिबा 5 0 5 0 5,050 लिखिले 50 लक्ष एबे याकू गणि दियो 1 10 100 1000 1 10 100 1000 अयुत अयुत घरे किछि नै माने शून्य लक्ष घरे हैला 50 50 लक्ष 5,050
ଆଉ ଭାରତୀୟ ସିଷ୍ଟମ ଅନୁସାରେ ଡାହାଣ ପଟୁ ପ୍ରଥମେ 3 ତାପରେ 2 ତାପରେ 2 ଦେଇକିରି ଦେଇଦେବା କମା। 50 ଲକ୍ଷ, ଲକ୍ଷ ଘରେ ରହିଲା 50, 5000 ତାପରେ 50, 3 2 2 ପ୍ରଥମେ ଡାହାଣ ପଟୁ 3ଟା ସଂଖ୍ୟା ଛାଡ଼ି କମା ତାପରେ 2ଟା ସଂଖ୍ୟା ତାପରେ 2ଟା ସଂଖ୍ୟା ଏମିତି। ଡି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା 10,235,। ଆଗ 235 ଲେଖିଦେବା, ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି 10 ଲକ୍ଷ, ତାମାନେ ଲକ୍ଷ ଘରେ 10 ରହିବ। ଏଠି ହଜାର ଘର ଅୟୁତ ଘର ପାଇଁ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ, ତେଣୁ ହଜାର ଘରେ ଅୟୁତ ଘରେ ଆମେ ଶୂନ ଦେଇଦେବା। 10 ଲକ୍ଷ, ଲକ୍ଷ ଘରେ ରହିଲା 10 ଆଉ ହଜାର ଅୟୁତ ଘର ଫାଙ୍କା ଅଛି, ସେଠି ଦିଟା ଶୂନ ଦିଆହବ। ଏବେ ତୁମେ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଅକ୍ଷରରେ ଥିଲେ କେମିତି ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖିବ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଜାଦାର ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଶ୍ନ ତ ନୁହଁ ଗେମ୍। 3000, 3000ରେ ହଜାର କେତେ ଥର ଅଛି? 3000 ତାମାନେ 3 ଥର। ସେମିତି 10,000, 10,000ରେ 10 ଥର। ଡାହାଣ ପଟେ 3ଟା ଶୂନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଭାବିଦିଅ 3ଟା ଶୂନ ହେଲା ହଜାର ପାଇଁକି। ସେମିତି 53,000, 53,000ରେ 53 କେତେ ଥର ଅଛି? 53 ଥର। 53 ଗୁଣନ 1000 ସମାନେ 53,000। ସେମିତି 90,000, 90,000ରେ 90 କେତେ ଥର ଅଛି? 90 ଥର। 1 ଲକ୍ଷରେ କେତେ ହବ? 1 ଲକ୍ଷରେ କେତେଟା ଶୂନ ଆଗ ଗଣିକି ଦେଖ। 1 ଲକ୍ଷରେ 5ଟି ଶୂନ ଥାଏ। ଡାହାଣ ପଟୁ 3ଟା ଶୂନ ବାହାର କରିଦିଅ, ଆଉ କେତେ ରହିଲା? 100, ତାମାନେ 100 ଥର। 100 ଥର ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଆମେ ଯାଇକି 1 ଲକ୍ଷ ପାଇବା। କାରଣ ଏଠି ଗେମ୍ରେ ଲେଖାଯାଇଛି କେବଳ 1000 ବଟନ ଅଛି। 1000 ବଟନକୁ ଥରେ ପ୍ରେସ୍ କଲେ 1000, 2 ଥର ପ୍ରେସ୍ କଲେ 2000, 3 ଥର ପ୍ରେସ୍ କଲେ 3000, ଏମିତି 3 2 2 ଲେଖିକି ଆମେ କମା ଦବା, ଡାହାଣ ପଟୁ 3ଟାକୁ ଆଉଟ୍ କରିଦବା। ଦେଖ ସେମିତି 153 ଥର, ତାମାନେ 153 ଥର ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଆମକୁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ମିଳିବ? ଗୋଟେ ଥର ପ୍ରେସ୍ କଲେ 1000, ତାମାନେ 153 ଥର ପ୍ରେସ୍ କଲେ 153 ଗୁଣନ 1000, 153ରେ 3ଟା ଶୂନ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମିତି 1 ଲକ୍ଷ ହେବାକୁ କେତେ ହଜାର ଆବଶ୍ୟକ? 1 ଲକ୍ଷରେ ଅଛି କେତେଟା ଶୂନ? 5ଟା ଶୂନ, ତାମାନେ 100 ଥର। ସେଇ ପୂର୍ବ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉଥରେ ରିପିଟ୍ କରାହେଇଛି। ଏବେ 2 ନମ୍ବର କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଦଶକ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର। ଦେଖ 10 ଏଇ କାଲକୁଲେଟରରେ ଗୋଟେ ଥର ବଟନ ପ୍ରେସ୍ କଲେ 10 ହବ, ତାମାନେ 500 ହେବା ପାଇଁ କେତେ ଥର ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? 50 ଥର। 50 ଦଶା 500, ଗୋଟେ ଥରରେ 10 ହେଉଛି, 50 ଥରରେ 50 ଦଶା 500 ହବ। ସେମିତି 78 ଥର ପ୍ରେସ୍ କଲେ 780 ହବ। 100 ଥର ପ୍ରେସ୍ କଲେ 1000 ହବ, ଆଉ 370 ଥର ପ୍ରେସ୍ କଲେ 3700 ହବ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖ, ତାପରେ ବଳେ ବୁଝିପାରିବ। 10କୁ 2 ଥର ପ୍ରେସ୍ କଲେ 20, 10କୁ 5 ଥର ପ୍ରେସ୍ କଲେ 10 5 50। ସେମିତି ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ସେତେ ଅଧିକା ଥର ପ୍ରେସ୍ କରିବା। 78 ଥର, 100 ଥର, 370 ଥର, ଏଇଭଳି ସମାଧାନ କରିବା। ଯେମିତି 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କେତୋଟି ହଜାର ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁକି ଡାହାଣ ପଟୁ 3ଟା ଶୂନ କଟେଇ ଦଉଥିଲେ, ଏଠି ସେମିତି କେତୋଟି 10 ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ 10ରେ ହରିଦବା। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଡାହାଣ ପଟୁ ଗୋଟେ ଶୂନ ଆମେ କାଟିଦବା, ଗୋଟେ ଶୂନ କାଟିଦେଲେ ଆମକୁ ଠିକ ଉତ୍ତର ମିଳିବ। ସେମିତି 10,000ରେ 10 କେତେ ଥର ଅଛି? 1000 ଥର। 1 ଲକ୍ଷରେ କେତେ ଥର ଅଛି? 1 ଲକ୍ଷ ମାନେ 1ରେ 5ଟି ଶୂନ, ଗୋଟିଏ ଶୂନ କାଟିଦବା, ତାମାନେ 10,000 ଥର ଅଛି। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଥାର୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଜି ନମ୍ବର 453 ଥର। 453 ଥର 10କୁ ପ୍ରେସ୍ କଲେ କେତେ ହବ? 453 ଗୁଣନ 10 ଆଉ। ଏବେ ଦେଖ ଉପଯୋଗୀ ଶତକ, ଏଇଟା କେବଳ 100 କାଲକୁଲେଟରରେ କେବଳ 100 ବଟନ ଅଛି। ସେଠି ଆମେ 1000ରେ କଲେ, 10ରେ କଲେ, ଏଠି ସେଇଭଳିଆ ସବୁ 100ରେ କରିବା। ତାମାନେ କାଲକୁଲେଟର ବଟନକୁ ଥରେ ପ୍ରେସ୍ କଲେ 100 ପ୍ରେସ୍ ହବ। ତାମାନେ 400 ଥର ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା? 4 ଥର ପ୍ରେସ୍ କରିବା। 4 ଗୁଣନ 100 400। 10,000 ପାଇବା ପାଇଁକି 100 ଥର ପ୍ରେସ୍ କରିବା। 90,000 ପାଇବା ପାଇଁକି 900 ଥର ପ୍ରେସ୍ କରିବା। 10,000 ପାଇବା ପାଇଁ 100 ଟିକିଆ ବଟନକୁ 100 ଥର ପ୍ରେସ୍ କରିବା। 90,000 ପାଇବା ପାଇଁ 900 ଥର ପ୍ରେସ୍ କରିବା। ଠିକ୍ ସେମିତି 1 ଲକ୍ଷ ପାଇବା ପାଇଁକି 1000 ଥର ପ୍ରେସ୍ କରିବା। 100 ଲେଖାଯାଇଛି ମାନେ ଡାହାଣ ପଟୁ 2ଟା ଶୂନକୁ କାଟିଦେଲେ ଆମକୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ମିଳିବ। ସେମିତି 10,000 ହେବାକୁ କେତେ ଶହ ଦରକାର? 10,000 ଲେଖିବା, ତା ଡାହାଣ ପଟୁ 2ଟା ଶୂନ କଟେଇଦେବା, ତାମାନେ 100,000। ସେମିତି 1 ଲକ୍ଷ ହେବାକୁ ଆମକୁ କେତେ ଶହ ଦରକାର? 1 ଲକ୍ଷ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ 1 ଲକ୍ଷ ଲେଖିବା, 2ଟା ଶୂନ ଡାହାଣ ପଟୁ କଟେଇଦେବା, ତାମାନେ ଯେତିକି ହେଲା ସେତିକି ହେଲା ଆମ ଉତ୍ତର। ମୋଟାମୋଟି ଉପରେ 100ରେ ହରିଦେବ। 1,000 ଆମର ଆବଶ୍ୟକ। ତାପର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ନିଜେ କରିବ। ଏବେ ଦେଖ କ୍ରିଏଟିଭ ଚିଟି, ଏଇ କାଲକୁଲେଟରରେ
+1 ଅଛି, +10 ଅଛି, +100 ଅଛି, ତାମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବଟମ୍ ଅଛି। 100 ଟିକିଆ ବଟମ୍, 10 ଟିକିଆ ବଟମ୍, 1000 ଟିକିଆ ବଟମ୍, 1,00,000 ଟିକିଆ ବଟମ୍, ସବୁ ବଟନ୍ ଅଛି। ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ୟାଲକୁଲେଟର ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ କେବଳ 100, କେଉଁଥିରେ 10, କେଉଁଥିରେ 1000 ଏମିତି ଥିଲା। ଆମେ ପିଲାବେଳେ ଯେଉଁ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ ଲେଖୁ, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ସେଇଭଳିଆ। 321 ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ 32 କି 10 ଥର, ତାମାନେ 32 ଦଶା 220। ଆଉ 1କୁ ଥରେ ଦବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ୟାକୁ ଅଲଗା ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଦେଖ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ 100କୁ 2 ଥର। 100କୁ 2ରେ ଗୁଣିଲେ 100 ଦୁଣେ 200। ତାପରେ କେତେ ଅଛି 121, ତାମାନେ 10କୁ 12 ଥର। 10କୁ 12 ଥର ଗୁଣିଲେ 12 ଦଶା 120 ପ୍ଲସ୍ 1, 1କୁ ଥରେ। ଆମେ ଯେଉଁ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ ଲେଖୁ ଏଇଟା ସେଇଭଳିଆ କରାଯାଇଛି। 100, 10 କାହାକୁ କେତେ ଥର ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଆମେ କରିପାରିବା। 100 ବଟନକୁ 2 ଥର ପ୍ରେସ୍ କଲେ 100 ଦୁଣେ 200। 10 ବଟନକୁ 12 ଥର ପ୍ରେସ୍ କଲେ 12 ଦଶା 120, 1 ବଟନକୁ ଥରେ। ଏମିତି ଆମେ କରିବା। ତାପର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଇଛି ସେଇ ନମ୍ବର ଲାଷ୍ଟକୁ 321କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଅତି ବେଶୀରେ 100 ବଟନକୁ କେତେ ଥର ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା କେତେ ଥର ଦବା ଯାଇପାରିବ। 321, ତାମାନେ 100କୁ 3 ଥର ପ୍ରେସ୍ କରିବା, ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେଲା 3। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, 5072 ପାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ, ଦୁଇଟି ଉପାୟ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖ ବିସ୍ତାରିତ ଆମେ ଯେମିତି ଲେଖୁ ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ। ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ କେତେ ପ୍ରକାରେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବା। ତୁମମାନଙ୍କୁ 100, 10, 1000 ଆର କନସେପ୍ଟ ବୁଝିବା ପାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଯାଇଛି। 50କୁ 100 ଥର, 50 ଦଶା 5000। 7କୁ 10 ଥର, 7 ଦଶା 70। 2କୁ ଥରେ ପ୍ରେସ୍ କଲେ 2 କେ 2, ସବୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ 5072। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି 5072 ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଖୋଜ। ସେଠି 2 ପ୍ରକାର ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାନେ କ'ଣ? ଦେଖ 5000 ପ୍ଲସ୍ 0 ଛାଡ଼ 70 ପ୍ଲସ୍ 2। 5000 ପାଇଁ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଲିଖିପାରିବା? 1000 ବଟନକୁ 5 ଥର ପ୍ରେସ୍ କରିବା। 5 ଗୁଣନ 1000 ଯୁକ୍ତ 7 ଗୁଣନ 10 ଯୁକ୍ତ 2 ଗୁଣନ 1, ଏମିତି ବି ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ 100 ବଟନକୁ 50 ଥର, 50 ଗୁଣନ 100 ବା 100 ଗୁଣନ 50 ଯୁକ୍ତ 10 ଗୁଣନ 7 ଯୁକ୍ତ 2 ଗୁଣନ 1, ମାନେ 100 କିଆ ବଟନକୁ 50 ଥର ପ୍ରେସ୍ କରିବା। 50 ଦଶା 5000, ତାପରେ 10 ବଟନକୁ 7 ଥର, 10 ତା 70 ଯୁକ୍ତ 2, ଏମିତି ବି ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଲେଖାଯାଇଛି ନିଜେ କରି ଲେଖ 8300। ଆମେ ୟାକୁ କେତେ ପ୍ରକାରରେ କରିପାରିବା। 8000 ପାଇଁକି ଆମେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଖାଲି ଲେଖିପାରିବା 8000 ପ୍ଲସ୍ 300। 8000ରେ 1000 ବଟନଟାକୁ ଆମେ 8 ଥର ପ୍ରେସ୍ କରିବା। 1000କୁ 8 ଥର ପ୍ରେସ୍ କଲେ 8000, 100 ବଟନକୁ 3 ଥର ପ୍ରେସ୍ କଲେ 300, ମିଶିକି 8300 ହେଇପାରିବ। କିମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଲା ଖାଲି 100 ବଟନକୁ 83 ଥର ପ୍ରେସ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର 8300 ହେଇପାରିବ। B ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ 40629। ତେଣୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ 40000 ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା। 40000 ଆଗ ତାକୁ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ଲେଖିଦେବା। 40000 ପ୍ଲସ୍ 600 ପ୍ଲସ୍ 20 ପ୍ଲସ୍ 9। ଜାଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ। ଏବେ ଦେଖ 40000 ପାଇଁ ଆମେ 1000 ଟିକିଆ ବଟନକୁ କେତେ ଥର ପ୍ରେସ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମେ 10000ର ଯେଉଁ ବଟନ ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା, ତା ମାନେ 4 ଗୁଣନ 10000। 10000 ବଟନକୁ 4 ଥର ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଆମର 40000 ହେବ। ତାପରେ ସେମିତି 6 ଗୁଣନ 100, 100 ଟିକିଆର ଯେଉଁ ବଟନ ତାକୁ 6 ଥର ପ୍ରେସ୍ କରିବା। 10 ବଟନକୁ 2 ଥର ପ୍ଲସ୍ 9 ଟିକିଆ ବଟନକୁ ଥରେ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା? 1000 ଟିକିଆ ବଟନକୁ କେତେ ଥର ପ୍ରେସ୍ କରିବା। ସେମିତି 1000 ଗୁଣନ 40, 100 ଯେଉଁ ବଟନଟା ତାକୁ 6 ଥର ପ୍ରେସ୍ କରିବା, ତାମାନେ 6 ଗୁଣନ 100 ବା 100 ଗୁଣନ 6। ସେମିତି 10 ଯେଉଁ ବଟନରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ 2 ଥର ପ୍ରେସ୍ କରିବା, ଆଉ 9 ବଟନକୁ ଥରେ ପ୍ରେସ୍ କରିବା। ଏମିତି କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ଆଉ 1000 ବଟନ ପ୍ରେସ୍ କରିବାନି, ଖାଲି 100। ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି 40629। ଆମେ ସେଇ 40000କୁ କେବଳ 100 ଟିକିଆ ବଟନ ଦ୍ୱାରା ଲେଖିବା। ତାମାନେ 100 ଟିକିଆ ବଟନକୁ 400 ଥର ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଆମର 40000 ହେବ। ଆଉ 10 ଲେଖାଥିବା ବଟନକୁ 60 ଥର ପ୍ରେସ୍ କଲେ 60 ଦଶା 600। 10 ଲେଖାଥିବା ବଟନକୁ 2 ଥର ପ୍ରେସ୍ କଲେ 10 ଦୁଣେ 20 ପ୍ଲସ୍ 1 ଲେଖିଥିବା ବଟନକୁ 9 ଥର। ଠିକ୍ ସେମିତି 100 ଟିକିଆ ବଟନକୁ 406 ଥର ଗୁଣିକି ଆମେ ମଧ୍ୟ 40600 ପାଇଯିବା।
ବାକି ରହିଲା କେତେ 20 9 29 10 ବଟନକୁ 2 ଥର ପ୍ରେସ୍ କଲେ 10 ଦୁଣେ 20 ପ୍ଲସ୍ 9 29 ଏମିତି ହେଇପାରିବ। ଉପରେ ଦେଖ 60 ଦଶା 600 10 ଦୁଣେ 20 ଏଇଠି 10 ବଟନକୁ 2 ଥର ପ୍ରେସ୍ କରାହେଇଛି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 10 ବଟନକୁ 60 ଥର ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 10 ବଟନକୁ 2 ଥର, ତେଣୁ 10 ଗୁଣନ 62 ଲେଖିଲେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବ। ସି ନମ୍ବର 56,354। ପ୍ରଥମେ ୟାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ବିସ୍ତାରିତ କରି ଲେଖିଦେବା, ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁକି କେତେଟା ବଟନ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ଆମକୁ ବେଶୀ ସହଜ ହେବ। 56,000 ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା 50,000, 5 ପାଇଁକି 6 ପାଇଁ 6,000, 3 ହେଲା ଶତକ ସ୍ଥାନରେ 300, 5 ହେଲା ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ 50, 4 ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 4 ଲେଖାଯାଇଛି 50,000, ତାମାନେ 5 ଗୁଣନ 10,000। 6,000 ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ 1000 ଟିକିଆ ବଟନକୁ 6 ଥର ପ୍ରେସ୍ କରିବା, 100 ଟିକିଆ ବଟନକୁ 3 ଥର, 10 ବଟନକୁ 5 ଥର ଆଉ 1 ବଟନକୁ 4 ଥର, ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କରିହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଲା ଖାଲି 1000 ବଟନ ପ୍ରେସ୍ କରିବା। 1000 ବଟନକୁ 50 ଥର ପ୍ରେସ୍ କଲେ କେତେ ହେବ? 50,000, 5ରେ 0 50, କିମ୍ବା 56 ଥର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା, କାରଣ 56,000 ଅଛି। 1000 ବଟନକୁ ଯଦି 56 ଥର ପ୍ରେସ୍ କରିବା 56,000 ହେଇଯିବ। ଗଲା 56,000 କାମ ସରିଗଲା। ଆଉ କେତେ ରହିଲା? 300। ତାମାନେ 100 ବଟନକୁ 3 ଥର, 50 ପାଇଁକି 10 ବଟନକୁ 5 ଥର ଆଉ 4 ବଟନକୁ ଥରେ, 1 ଗୁଣନ 4, ମାନେ 1 ବଟନକୁ 4 ଥର, ଖାଲି 4 ତ ଲେଖା ହେବ ନାହିଁ, 1 ଗୁଣନ 4। ଏବେ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଦଶକ ଘରକୁ ଭୁଲିଯାଅ, ଶତକ ସହସ୍ର 10,000 ଘରକୁ ଦେଖ, ତାମାନେ 563। 563ରେ 100 ଗୁଣିଲେ ଆମର 56,300 ହେଇପାରିବ। ତାମାନେ 100 ବଟନକୁ 563 ଥର ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଆମକୁ 56,300 ମିଳିଯିବ। ଆଉ ବାକି ଯିଏ କେତେ ରହିଲା? 50 4 54, ତେଣୁ 50 ପାଇଁକି ଆମେ ଲେଖିବା 10 ପଞ୍ଚା 50 ଆଉ 4 ପାଇଁକି 1 ଗୁଣେ 4। ଏବେ ଏକକ ଘର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖ 4, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କେତେ ରହିଲା? 5,635। ଏଇ ବଟନଟାକୁ ଆମେ ଯଦି 10 ଥର ପ୍ରେସ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ 56,350 ମିଳିଯିବ, ପ୍ଲସ୍ 1 ବଟନକୁ 4 ଥର ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଆମକୁ ସଂଖ୍ୟାଟି ମିଳିଯିବ। ଆକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ଗଣିତ ସହଜ ଲାଗିବ। ଏବେ ଡି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ 66,666। 66,000 ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଭାଙ୍ଗିକି ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମଟା ହେଉଛି 60,000, ତାପରେ 6,000, ତାପରେ 600, ତାପରେ 60 ପ୍ଲସ୍ 6। 60,000 ପାଇଁ 10,000 ବଟନକୁ 6 ଥର, 6,000 ପାଇଁ 1000 ବଟନକୁ 6 ଥର, 600 ପାଇଁ 100 ବଟନକୁ 6 ଥର, 60 ପାଇଁକି 10 ଗୁଣନ 6, ତାପରେ 1 ଗୁଣନ 6। 60,000 ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଖାଲି 1000 ବଟନ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ 60 ଥର ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ 66,000 ପାଇଁକି ଦେଖିବା ତାହେଲେ 66 ଥର 1000 ବଟନ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଲେ ବି ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ 66,000 ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଏତିକ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏବେ ଶତକ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବା। ଶତକ ମାନେ 100 ବଟନକୁ 6 ଥର ପ୍ରେସ୍ କଲେ 600 ମିଳିଯିବ, 10 ବଟନକୁ 6 ଥର ଦବେଇଲେ 60 ମିଳିଯିବ। ସେମିତି 1 ବଟନକୁ 6 ଥର ପ୍ରେସ୍ କରିବା କଲେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ଖାଲି 100 ଟିକିଆ ବଟନ, ତେଣୁ 666 ଗୁଣନ 100, ଏଇ ଯାଏଁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତାମାନେ 100 ଲେଖା ହେଇଥିବା ବଟନକୁ 666 ଥର ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ 666 ମିଳିଗଲା। ଆଉ 10କୁ 6 ଥର, 1କୁ 6 ଥର, ସେମିତି ବି ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଲି ଦଶକ ଘରକୁ ଦେଖ, ଦଶକ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ଯେତକ ରହିଲା 6,666 ଗୁଣନ 10, ତାହେଲେ କେତେ ହେବ? କରରେ ଗୋଟେ ଶୂନ ଲାଗିବ ପ୍ଲସ୍ 6। ଆଉ ବହୁତ ସହଜ, ତୁମେ କଲା ପରେ ବୁଝିପାରିବ ଏଗୁଡ଼ାକ। ତାପରେ ଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା 3 6 7 8 1 3। 367,813, 367,813। ତାମାନେ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାର ବା 3ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ହେଉଛି 3 ଲକ୍ଷ, 6ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଶୂନ, 6ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ହେଉଛି 60,000 ବା 6 ଅୟୁତ, 7ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ହେଲା 7,000, 8ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ 800, 10ର ସ୍ଥାନୀୟ 1ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ 10, 3 ତ 3 ଆଉ। ଏବେ ଦେଖ 3 ଲକ୍ଷ ଲେଖାଯାଇଛି, ତାମାନେ ଆମେ ଲକ୍ଷେ ଯେଉଁ ବଟନଟା ଅଛି ତାକୁ 3 ଥର ପ୍ରେସ୍ କରିବା, 3 ଗୁଣନ ଲକ୍ଷେ। ସେମିତି 60,000 ଲେଖା ହେଇଛି, ତାମାନେ 10,000 ବଟନଟାକୁ 6 ଥର ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଆମକୁ 60,000 ମିଳିବ। ସେମିତି 7,000 ଲେଖା ହେଇଛି, ତାମାନେ 1000 ବଟନକୁ 7 ଥର ପ୍ରେସ୍ କରିବା।
ସେମିତି 800 ଲେଖାଯାଇଛି, 100 ଯେଉଁ ବଟନଟା ତାକୁ 8 ଥର ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଆମକୁ 800 ମିଳିବ। 10 ବଟନକୁ ଥରେ, 1 ବଟନକୁ 3 ଥର। ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ରୂପରେ ଏ ଚାପ୍ଟରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଆମକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିକି ବିସ୍ତାରିତ କରି ଲେଖିବା। ଏ ଚାପ୍ଟରରେ ଆମକୁ ସେଇ ଜିନିଷ ବୁଝାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜିନିଷ ରହିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ କେତେ ପ୍ରକାରେ 100 ଦ୍ୱାରା, 1000 ଦ୍ୱାରା, 10,000 ଦ୍ୱାରା, 10 ଦ୍ୱାରା କେମିତି ସଂଖ୍ୟାର କନସେପ୍ଟଟା କ୍ଲିଅର ହବ। ଛୋଟବେଳେ ତୁମେମାନେ ଏଇ ଉପାୟରେ ବିସ୍ତାରିତ କରୁଥିଲ, ସେଠି କିନ୍ତୁ ଦି ପ୍ରକାର କି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କରୁଥିଲ। ଏଠି ତୁମକୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯେତେ ପ୍ରକାରେ କରିହେବ ତୁମେ ସେମିତି କରିବ। ଏବେ ABCDE ଏ 5ଟା ଯାକ ବୁଝିଲା ପରେ ତୁମର ଏଇ ବାବଦରେ ଧାରଣାଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଦେଖ ସେମିତି 1000 ଟିକିଆ ବଟନ, ଯେହେତୁ ଆମର 367,000 ଅଛି, ତେଣୁ 1000 ଗୁଣନ 367। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି 813 ବାକି ରହିଲା, ତାମାନେ 100 ଗୁଣନ 8, 100 ବଟନକୁ 8 ଥର ପ୍ରେସ୍ କରିବା। ସେମିତି 10 ଗୁଣନ 1 ଆଉ 1 ଗୁଣନ 3। ଏବେ ଆମେ 1000 ଘର ଯାଇ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ତାପରେ ଅୟୁତ ଘର, ତାମାନେ 100 ଟିକିଆ ବଟନକୁ 3678 ଥର ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଆମର 3678 ସହ ଆମକୁ ମିଳିଯିବ। ବାକି କିଏ ରହିଲା? 10 କେ 10 ଗୁଣନ 1 3। ଏବେ ଆମେ 10 ଟିକିଆ ଘରକୁ ଆସିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଶୂନ ବସେଇଦବା 3 6 7 8ରେ। 3 6 7 8 1, 3 6 7 8 1 ଗୁଣନ 10, 10 ବଟନକୁ 36,781 ଥର ପ୍ରେସ୍ କରିବା। ଆଉ ବାକି ରହିଲା 3, ତେଣୁ 1 ଗୁଣନ 3 ସମାନେ 3 ସରିଗଲା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇ ଚାପ୍ଟରର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ମନେ ରଖିବ। ଆମ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ କେମିତି ହିସାବ କରାହୁଏ, ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ କେମିତି ହିସାବ କରାହୁଏ। ଭାରତରେ ଯିଏ 1000, ଆମେରିକାରେ ସେ 1000। ଭାରତରେ ଯିଏ 10,000, ଆମେରିକା ସିଷ୍ଟମରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ 10,000 କୁହନ୍ତି। ଭାରତରେ ଯାହାକୁ 1 ଲକ୍ଷ କହନ୍ତି, ଆମେରିକାରେ ତାକୁ 100,000 କହନ୍ତି। ଏଇଠୁ ଦେଖ 3ଟା ପରେ ଆସିଲା କମା। ଭାରତ ସିଷ୍ଟମରେ 3ଟା ଡାହାଣ ପଟୁ 3ଟା ସଂଖ୍ୟା ପରେ କମା, ଆମେରିକାନ ସିଷ୍ଟମରେ ମଧ୍ୟ ସେଇପଡ଼ିଆ। ଭାରତରେ ଯାହାକୁ 10 ଲକ୍ଷ କହନ୍ତି, ଆମେରିକା ସିଷ୍ଟମରେ ତାକୁ 1 ମିଲିୟନ କହନ୍ତି। ଭାରତ ସିଷ୍ଟମରେ ଡାହାଣ ପଟୁ 3 2 2, ପ୍ରଥମେ 3 ଛାଡ଼ିକି ଯେତେ ସଂଖ୍ୟା ବଡ଼ ହଉ ସେଇ 2 2 2 ସବୁଠି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକୀୟ ସିଷ୍ଟମରେ କ'ଣ କରାହୁଏ? 3 3, ଡାହାଣ ପଟୁ 3ଟା ସଂଖ୍ୟା, ପୁଣି ଡାହାଣ ପଟୁ 3ଟା, ପୁଣି 3ଟା, 3ଟା 3ଟା ଛାଡ଼ିକି କମା ଦିଆ ହୁଏ। ଏଇଗୁଟାକ ହେଲା ଟ୍ରିକ୍। ମନେ ରଖିଲେ ତମକୁ ସବୁ ହିସାବ କରିବା ସହଜ। ଭାରତରେ ଯାହାକୁ 1 କୋଟି କୁହାହୁଏ, ଆହୁରି ଶୂନ ବଢ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ 3 2 2 ଅନୁସାରେ କମା ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେରିକାରେ ତାକୁ 10 ମିଲିୟନ କୁହନ୍ତି। ତୁମେ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖୁଥିବ, ତେଣୁ ମିଲିୟନ ଏଗୁଡ଼ା ତୁମର କନସେପ୍ଟ ସବୁ କ୍ଲିୟର। ଭାରତରେ ଯାହାକୁ 10 କୋଟି କହନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେରିକାରେ 100 ମିଲିୟନ କହନ୍ତି। ସେଇ 3ଟା ଲେଖା ଶୂନ ଛାଡ଼ିକି ଦେଖ, ଆମେରିକା ସିଷ୍ଟମରେ 3ଟା 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 ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଭାରତରେ ଯାହାକୁ 1 ଅରବ ବା 100 କୋଟି କହନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେରିକୀୟ ସିଷ୍ଟମରେ 1 ବିଲିୟନ କହନ୍ତି। ଆମେରିକୀୟ ସିଷ୍ଟମରେ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ମିଲିୟନ, ତାପରେ 10 ମିଲିୟନ, ତାପରେ 100 ମିଲିୟନ, ତାପରେ ବିଲିୟନ। ଏବେ ଦେଖ, ନିଜେ କରି ଦେଖ। ଏ ବହିରେ ଅନୁଶୀଳନୀ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନିଜେ କରି ଦେଖ ଲେଖାଯାଇଥିବ ତାକୁ ଅନୁଶୀଳନୀ ଭାବି ତାର ଉତ୍ତର କରିବ। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଅନୁସାରେ ପଢ଼, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ନାମ ଭାରତୀୟ ଆମେରିକୀୟ ଦି ପ୍ରକାରେ ଲେଖ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମେ ସଂଖ୍ୟାଟା ଆଗ ଲେଖିବା, କେତେ ଲେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟା ହେଲା 40,50,678। ମୁଁ ସିନା ପିଲାମାନେ ଦେଖିକି କହିଦେଉଛି, ତମେ କିନ୍ତୁ 3 2 2। ଭାରତୀୟ ସିଷ୍ଟମର କମା ସିଷ୍ଟମ ହେଲା ପ୍ରଥମେ 3 678, ଇଏ ହେଲା 50 1000 ଘରେ, 40 ହେଲା ଲକ୍ଷ ଘରେ, 1 10 100, 1000 ଘରେ ହେଲା 50, ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ, ଲକ୍ଷ ଘରେ ହେଲା 40। ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିବା 40,50,678। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପୁଣି ଆମେରିକା ସିଷ୍ଟମରେ ଲେଖିବା, ସେତେବେଳକୁ 3ଟା 3ଟା କମା ଦେଇକି ଲେଖିବା। ପିଲାମାନେ ଗଣିତରେ ଯେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ ସେତେ ମନେ ରହିବ। 40 50 678 ଆଗ ଲେଖିଦେଲେ, 3 3, 3ଟା 3ଟାରେ ଦବା। ଆମେରିକା ସିଷ୍ଟମରେ 3ଟି 3ଟି ସଂଖ୍ୟା ଛାଡ଼ିକି ଡାହାଣ ପଟୁ କମା ଦିଆ ହୁଏ। 1 10 100, 1000, 10,000, 100,000, ତାପରେ ହେଉଛି ମିଲିୟନ। ତାମାନେ 4,50,678। ତାପରେ B ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ,
प्रश्न को मु देखी कहि पारुची 4,81,21,620 किंतु तुमे माने याकू नेमिंग करिया पूर्व प्रथमे कमा लगेइबो। भारतीय सिस्टम रे 3 तापरे 2 तापरे 2 डाहाण पटे प्रथमे 3टा तापरे 2टा तापरे 2टा छाड़ी की दबो कमा 4 रहिला कोटी घरे तेणु 4,81,21,620 एबे कौन करबा को अमेरिका सिस्टम रे लिखिबा। अमेरिका सिस्टम तो बहुत सहज 3 3 पकेकी लिखिबा। प्रथमे संख्या को सुंदर भाबे लिखि 3 3 मारिकी कमा दबा डाहाण पटु 3 बाम पटु 3 नुहे 3 3 ता माने 1 10 100 1000 10,000 100,000 48 रहिला मिलियन घरे ता माने लिखिबा 48 मिलियन 121 बा 121,620। सी नंबर प्रश्न 2,22,002 पिला माने मुटा जानी बोली देखिकी कही दउची तुम्हें माने तो सेमती कही परिबोनी किंतु तुम्हें बार बार प्रैक्टिस करले देखिकी एमती तुम्हें कही परिबो। 1 10 100 कमा हजार घर अयुत लक्ष कमा 3 2 2 ता माने 2 कोटी लक्ष घरे किछि लेखा हबनी दीटा शून्य अछि 22,002 केते सहजरे आमे लिखिदेले 2,22,002 कमा सिस्टम टा ठीक थिले हमको अक्षर रे लिखिबा को सहज हुए। एबे अमेरिकीय सिस्टम रे लिखिबा 3 3 करी 1 10 100 एटा हला हजार सेकंड हला मिलियन थर्ड टा हला मिलियन ता माने 20 मिलियन 22,002। डी नंबर प्रश्न हला 24 68 135 तापर 79 याको प्रश्न लिखि दियो तापर इंडियन सिस्टम अनुसार डाहाण पटु 3 2 2 कमा मार दबा तापर अमेरिकीय सिस्टम अनुसार सही संख्या को 3 3 3 करी आमे दबा कमा तापर लिखिबा अक्षर रे देख 3 तापर 3 3 एटा बड़ा सुंदर करी हे गेला 3 2 2 1 10 100 हजार 1 10 100 हजार अयुत लक्ष नियुत कोटी ता माने हमर होची 24 कोटी 68 लक्ष 13,579 68 रहिला लक्ष घरे 68 लक्ष तापर 13 रहिला हजार घरे 13,579 500 एमिति लिखिले हबो नले एकाथरे 579 लिखि देले भी हबो। तापर अमेरिकीय सिस्टम रे करिबा 1 10 7 प्रथम 3टा घर उभय सिस्टम रे समान तेणु 579 लेखा हबो ता परटा 813,000 लेखा हबो आउ शेष 3टा लेखा हबो 246 मिलियन तेणु लिखिबा 246 मिलियन 813,579 तमे चाहिए 246 मुझ संख्यार लिखिची 200 एमिति मध्य लिखि पारिबो। दुईशह 46 मिलियन 813,579 एमती बोलिबो 3 टिकिया कमा देले बोलिया पे लिखिया पे बहुत सहज। तापर ई नंबर प्रश्न 3 4 5 0 0 5 4 3 आकु भारतीय स्थानीय मान पद्धति अनुसार गले प्रथमे 3 तापर 2 एमती दबा ता माने 3 कोटी 45 लक्ष हजार घरे तो किछि नाही तेणु किछि हजार बोली लेखा जीवनी सेटा खाली छाड़ी दबा 45 लक्ष 543 एबे याकु अमेरिका पद्धति रे कले 3 3 कमा दबा सेमती 3 4 5 0 0 5 4 3 लिखिबा डाहाण पटरु 3टा लेखा कमा दबा ता माने हमर मिलियन घरे केते रहिला 34 मिलियन 500 रहिला हजार घरे ता माने लिखिबा 500 हजार तापरे लिखिबा 543 एफ नंबर ठीक सेमिति प्रथमे प्रश्नटा लिखिकी डाहाण पटु 3 2 2 इंडियन सिस्टम पे दे दबा एबे देख 1 कोटी नुह 1 अरब हम एक्चुअली आम या 102 कोटी भी लिखिपर कारण आम सिस्टम रे आम बही पत्र सबुठी 1 कोटी जाए पढ़ू
अरब लिखिले किसी भूल नहीं कि तुम टे मन रखिपर भूली जीव तेणु ताको 102 कोटी लिखिले भी ठीक हम 1 अरब 2 कोटी 3 लक्ष 4,050 किंबा 102 कोटी 3 लक्ष 4,050 सेमिति लिखिले भी हम एटू कमाटा हटई दब अमेरिका सिस्टम तो बहुत सहज आ तीनटा तीनटा देकी लिखा बहुत सहज 102 है कोटी लिखा 102 कोटी एमती लिखिले भी किसी भूल ना 102 कोटी 3 लक्ष 4,050 तापर समान संख्या को लिखा अमेरिकीय पद्धति रे 3 3 कमा देकरी बिलियन मिलियन देकी लिखा 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 डाहाण पटू 3टा लेखा कमा 1 2 3 गोटे कमा पुणी 1 2 3 गोटे कमा पुणी 1 2 3 गोटे कमा ता माने 1 बिलियन तापर हबो 20 मिलियन 304 हबो 1 बिलियन 0 2 0 ता माने 20 20 टा हला मिलियन तापर 304 हला हजार 304 एमती लिखले हम ना संख्यार 304 लिखले भी हम 304,050 तापर 2 नंबर करवा निम्न रे दिया जाइथिबा संख्या गुडी को भारतीय स्थानीय मान पद्धति अनुसार लेख भारतीय स्थानीय मान पद्धति माने 1 10 100 1000 अयुत लक्ष नियुत कोटी मिलियन बिलियन सेमती लिखिबानी हैला तेणु प्रथमे प्रश्नटा लिखिदबा 1 कोटी 1 लक्ष 1,010 1,010 तापरे ताको एक संख्याटा लिखिबा तापरे भारतीय स्थानीय मान अनुसार 3 2 2 एमती कमा देकी लिखिबा तापरे ताको गोटे स्थानीय मानर घर करी सेमती लिखिबा से कमारु तुम बुझीजिव केमती लेखा हबो देख प्रथमे लिखा है 1,010 1,010 लिखिदेली डाहाण पटू समाधान करी जीव तापरे लिखा है 1 लक्ष हजार पर अयुत घर रहिबा कथा किछि नाही जेहेतु सेठारे शून्य दब तापरे 1 लक्ष लक्ष घरे लिखा है 1 तापरे होची 1 कोटी नियुत लिखा जाइनी तेणु नियुत घरे दब शून्य कोटी घरे लिखिबो 1 वर्तमान संख्याटा हमर एई भलिया हैला आमे याकू भारतीय स्थानीय मान पद्धति अनुसार सजीबा तेणु 1 10 100 1000 अयुत लक्ष नियुत कोटी से अनुसार मोटे बॉक्स कर दउची से अनुसार सजेकी लिखिबो 1 10 100 बा 7 1000 अयुत लक्ष नियुत कोटी सबू लिखि सारला परे प्रथमे डाहाण पटू संख्या गुड़ाक स्थानीय मान घरे पकेकी आसीबा 1,010 तापरे देख अयुत लक्ष 1 कोटी 1 लक्ष 1,010 तापरे बी नंबर करिबा बी नंबर प्रश्न 1 बिलियन 1 मिलियन 1,001 प्रथमे आग संख्याटा को लिखिबा 1,001 तामाने डाहाण पटू 1,001 आमे लिखिदबा 1 0 0 1 तीनटा शून्य पर कमा दिया हुए तापरे आमर स्टार्ट हुए हजार घर 100 हजार घर तामाने आमरे एठी तीनटा संख्या रहिबो तापरे पुणी कमा दिया हबो तापरे लिखा जाइए मिलियन 1 मिलियन 1 मिलियन माने 0 0 1 तापरे शेष घर है बिलियन 1 बिलियन 1 मिलियन हजार घरे लिखा है 1,000 तापरे 1 एबे आमे ए सब जिनस को आम इंडियन सिस्टम स्थानीय मान पकेबा तामाने 1 10 100 1000 अयुत लक्ष नियुत कोटी एक जगार लिखा है 1 0 0 1 तापरे 0 0 पुणी 1 0 देख शेष को आमर ए तीनटा संख्या बढ़िला 1 0 0 कोटी घरे 0 लिखि सारिला परे आउ बाकी आमर 10 बळुची से 10 को आमे अरब कहि परिबा अरब किंतु आमे बेसी व्यवहार करूना आमे सब बळे कोटी पर्यंत व्यवहार करू तेणु आमे कोन करिबा अरब जगार 10 न लिखिकी से 10 को कोटी घरे लिखिदबा ताहले आमर 100 कोटी हे जिवो एमिति लिखिले भी किछि भूल नाही ताहले एठो आमे कोटई दउचे एठी 10 लिखिबा 100 कोटी 1 नियुत 0 लक्ष 0 अयुत 1,000 7 10 1 सी नंबर प्रश्न 10 कोटी 20 लक्ष 30,000 40 10 कोटी 20 लक्ष 30,000 40 आम एमती मुहे मुहे लिखिदबा 30,000 लिखाई केते 100 लिखा जाइनी तेणु शतक घरे आम 0 लिखिले एबे आम या 3 2 2 करके कमा देदबा तापर या भारतीय सिस्टम अनुसार लिखिबा 30,000 20 लक्ष 10 कोटी
से अनुसार डाहाण पटु आम दबा कमा 20 लक्ष। कमा दे सारा पर स्थानीय मान घरे सजेकी लिखा 1 10 100 1000 अयुत लक्ष नियुत कोटि। प्रथमे 30,040 दशक एक घरे पड़ा 4 शून्य 1000 घरे अच्छी 30,000 ताने 1000 घरे शून्य आउ अयुत घरे 3 सेमती लिखिले हम ना 1000 घरे आम 30 लिखा लक्ष घरे 20 लिखा कोटि घरे 10 लिखा एमती लिखिले भी किसी असुविधा नहीं। आउ गोटे प्रकार आम लिखिपर जमी आगुरी लिखुले 1 10 100 1000 अयुत लक्ष नियुत कोटि सब घरे गोटे गोटे संख्या पकईदे दुईटा जाक प्रक्रिया ठीक जहाँ लिखिले चलो। तापर नंबर प्रश्न है 9 बिलियन 80 मिलियन 700,000 600 तेणु आक प्रश्न लिखिदे 9 बिलियन 80 मिलियन मिलियन घरे लिखिले 80 700,000 6 बहुत सहजरे लिखि 700 रजार घरे तापर 600 ये देख तीन टिकिया थाकर ही अच्छी ये गोटे कमा देदबा प्रथमटा है 1 10 100 तापर 1000 10,000 100,000 अमेरिकीय सिस्टम अनुसार प्रथम तीनटा तापर कमा प्रथम तीनटा है 100 द्वितीय तीनटा है 1000 यही तृतीय तीनटा हूँ मिलियन घर 0 8 0 एबे बिलियन घरे लिखा है 9 एबे आम सजेकी लिखिदेले 9 बिलियन 80 मिलियन 700,000 600 ताकू इंडियन सिस्टम अनुसार पकेबा तापर नियुत कोटि ए अनुसार लिखिबा तेणु 1 10 100 1000 अयुत लक्ष नियुत कोटि तुम मानक बुझापी मु प्रति नंबर रे गोटे गोटे एमती छोट छोट टेबुल लिखि बुझापी ट्राए करुँची तेणु पिला माने न बुझी पारिले मते कमेंट सेक्शन रे जनइबो आ भल भाव बुझीगले लाइक कमेंट शेयर करिवो। तेणु देख 1000 घरे रहा 700 ये 600 मिलियन घर हूँ आमर कौन 0 8 0 आम एमती करानी गोटी गोटी करा बेस भलसे बुझीपर तेणु एठू 7 0 कटई दबा लक्ष घरे अयुत घरे 0 0 दबा नियुत घरे दबा 0 तापर कोटि घरे आमर रते 8 कोटि घरे आम 8 लिखा कि 908 लिखिद अरब घर लिखिले भी हम 90 कि 908 कोटि 0 नियुत 7 लक्ष 0 अयुत 0 1000 600 10 एक घरे 0 0 908 को तुम्हें अरब लिखिकी भाग भाग करके लिखिपर। एबे देख 3 नंबर प्रश्न तुलना कर स्मॉलर देन ग्रेट देन कि इक्वल टू लिख 30,000 एपटे देती 3 लक्ष आम कौन करवा शून्य पकईकी देखा किए बड़ 30,000 मान 3 रे 4टा शून्य 3 लक्ष मान 3 रे 5टा शून्य तेणु से बड़ है 500 लक्ष 5 मिलियन लक्ष मान 5टा शून्य ताने 500 ता बाद 5टी शून्य खाली 5 मिलियन मान 5 रे 6टा शून्य ताने आंक भितर किए बड़ आंक भितर 500 लक्षटा बड़ हम सेमती 800 1000 800 1000 मान 3टा शून्य 8 मिलियन मान 8 रे 6टा शून्य तेणु 8 मिलियन टा हम बड़ तापर नंबरटा देती 640,000 आउ 30 बिलियन बिलियन मान 9टा शून्य आउ 640,000 मान 640 रे 3टा शून्य 30 बिलियन मान 30 रे 9टा शून्य वर्तमान आम देख स्पष्ट भाव में देखा जाउची 30 बिलियन मान सेटा है बहुत बड़ संख्या तेणु बड़ संख्या चिन्हटा से पटू दिहब। एबे आम डी नंबर प्रश्नर समाधान करदेले पृष्ठा 1 रु पृष्ठा 9 भितर थिबा समस्त प्रश्न जेमिति कि निजे करी देख जोड़ा तुम पई दिया जाइची सब गुडाकर मु समाधान करी देइची। एई नुआ बही रे केउ जगह रे अनुशीलनी 1 कि 2 लिखा जाइनी तेणु जेउ जगह रे निजे करी देख बा तुम पई काम दिया जाइची से सब गुड़ाक तुमको अनुशीलनी भाभी तार प्रत्येक प्रश्नर समाधान करने को पड़ो। पिला माने तुमको ये वीडियोटा भल लगुथिले लाइक कर कमेंट कर शेयर कर तुम फ्रेंड्स मान सहित शेयर कर चैनल रे नुआ थिले याकू निश्चय सब्सक्राइब कर दियो आउ लाइक बटन को प्रेस कर दियो। थैंक यू स्टे कनेक्टेड।